Successful na yung ating load. Yun. Yan, maglalaro na tayo. Dito tayo sa, mayroon tayong sasalihan dyan. Tapos, laki-laki kasi nito eh. Tayo. Yan. Tapos, maghahanap tayo ng kalaro. Dito na lang. Plate. Ayan. Ito tayo, pinutin natin yung sa baba. Siyempre, yan, laro. Tapos, yan, si Lava Link. Yan. Ha? Come on, boy. Yan. Malapit na siyang puno. 2,000 coins ang ating taya. Bismillah. Come on. Wala yan. Come on. Kunti. Agoy, inabot. Inabot tayo ng Lava Link na puno. Oh, come on. 2K, yan. 2K, boom. 2K. Come on, guys. Come on. Wala. Sige pa. Oh. Ayan. Umiikot. Toink. Ayan. Oh. Tuloy ang laro. Come on. Oh. Scatter. 10,000. Yan. Come on. Yes. Come on. Lona. Yan. Come on. Samani. Istorbo man eh. Oh, napa. Come on. Tayo at manalo ng pera.